여러분, 환영합니다. Selamat datang, 여러분. Hari ini kita sudah masuk latihan materi keempat ya. Masih masuk, lima, empat apa lima? Empat ya? 4. Masih empat ya? Oke. Baik. Deh, 여러분 sudah baca materinya? Sudah simak penjelasan materinya belum? Sudah ya? Oke ya. Oke. 자, 그럼 바로 시작하겠습니다. 자, tema kita pekan ini apa ya, 여러분? 이번 주 주제는 뭘까요? 학교. 학교, sekolah ya, 학교, sekolah. Deh, dan nanti kita fokusnya untuk bercerita mengenai satu tempat dan benda yang berada di sana. Nah, kata bahasanya kemarin, yang pertama ada tentang kata ganti benda dan tempat ya, Rabun. Ya, jadi ada beda. Ketika yang kita tunjuk itu adalah tempat, dia pakainya yang apa? Yogi, 여기, yogi, 거기, gogi, 거기, yogi. 저기. Tapi kalau benda, 이것, 그것, 저것. Yogot. Oke, kalau misal saya menunjuk sebuah rumah sakitnya jauh dari saya, jauh, berarti saya bilangnya pakai yang mana? 저기, Rumah sakitnya jauh? 저기, Jogi. Kalau saya menunjuk sebuah tas yang itu dekat sama saya, 여기. 이것, 이것. oke, karena yang ditunjuk adalah benda ya, Benda. jadi Ya. igosen gitu ya. Oke. Terus partikel subjek i atau ga. Nah, i atau ga ini berarti setelahnya harus ada kata kerja atau kata sifat. Nah, di sini kita baru belajar kata sifat ada dua. Ada ismnida sama opsnida. Jadi kalau misal sifatnya ada, itu kita bisa bilangnya ismnida. Kalau sifatnya tidak ada, berarti 없습니다. Oke, nanti diikutin. Jadi i opsnida, ga opsnida gitu ya. Nah, terus untuk bentuk bukan negasi, partikel subjeknya tetap masuk, cuma di belakangnya pakai 아닙니다. Jadi kalau misal kita pengen bilang ada buku 책이 있습니다. Kalau bukan buku berarti 제가 아니요. 제기 아닙니다. 아닙니다. Nah, gitu ya. Jadi kalau bukan pakainya 아닙니다. 좋아요. 자, 연습해볼까요? 자, 여러분, 여기는 어디예요? di sini di mana, 여러분? ruang kelas. Iya nggak sih? 어디입니까? 여기는 여기는 교실입니다. 교실입니다. Jadi kalau pakai imnida, ya Rabun tidak perlu partikel subjek. Ya, jadi imnidanya artinya adalah gitu ya. Jadi yang pakai subjek itu yang mana? Kalau ada kata sifat, kata kerja, termasuk ismnida, opsmnida, animnida, nah itu baru pakai subjek. Di sini kan kita hanya mengatakan adalah kelas gitu, jadi tidak perlu kata sifat. Oke, 자, 그럼 1번 여러분, contoh di sini ya, di sini 교실에 di ruang kelas. 자, coba 교실에 gambar nomor 1 papan tulis itu bahasa Koreanya? 문. 칠판. Kita coba bilang ada di ruang kelas ada papan tulis. Jadi 교실에 칠판이 있습니다. Oke, jadi di kelas ada papan tulis. Nah, di kelas ada papan tulis. 자, 그럼 1번 여러분, nomor 1 ada benda apa berarti? pintu. Pintu. Berarti kalimatnya 교실에 문이 있습니다. 뭐가 있어요? Ada apa?
문 ya. Jadi 문. pakai 문, 문이 문이 betul. 문이 있습니다. 잘했어요. 자, 교실에 문이 있습니다. 문 야. 자, 2번 넘어 2와. 자, 뭐가 있습니까? 의자. 의자. 자, 자, 의자. 그럼 문장은 의자. 어떻게 만들어요? 교실에 교실에 의자가 있습니다. 있습니다. 좋아요. 교실에 의자가 있습니다. 네. 자, 그럼 3번 여러분, 넘어 3. 의자. 책상 맞아요. 책상. 자, 어떻게 말해요? 그럼 교실에 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 책상이 있습니다. 책상이 있습니다. 교실에 책상이 있습니다. 자, 그 다음에 4번 여러분, 넘어 4. 시계. 네, 오케이, 시계. 이제야 시계. 자, 어떻게 만들어요? 교실에 시계가 있습니다. Di kelas ada jam. 자, 마지막 번은 nomor terakhir 5번. 뭐가 있습니까? 창문. 창문. 자, 그럼 창은 kalimatnya 교실에 문이 있습니다. 창문이 있습니다. 창문이 있습니다. 좋아요, 여러분. 자, 그럼 여러분 또 질문이 있는데요. 자, 여러분 교실에 컴퓨터가 있습니까? 아니요. 아니요. 아닙니다. 없습니다. 아닙니다. 또 없습니다. 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 컴퓨터가 없습니다. Nah, bedanya sama komputer가 아닙니다. apa dong 여러분? Bukan komputer. Berarti pada saat bertanya dia sudah menanyakan atau menunjuk benda yang spesifik. Ini komputer atau bukan, gitu ya. Nah, kalau jawabannya bukan baru 여러분 pakai 아닙니다. Tapi kalau cuma nanya, komputer ada atau enggak? Nah, kalau yang ditanya keberadaan, berarti kan 여러분 jawabnya antara ada atau tidak ada. Gitu ya. Jadi, komputer가 있습니다. 자, 그럼 여러분 또 교실에 무엇이 없습니까? 무엇이 artinya apa ya? Apa yang tidak ada di kelas? Silakan 여러분 boleh sebut benda apa aja yang tidak ada di kelas. 가방이 없습니다. 가방이 없습니다. 좋아요. 또 뭐가 없어요? apalagi yang tidak ada? 책이 없습니다. 학생. 또 선생님. 하나 또? 사전. 공책. 네. 없습니다. Nah, ketika 여러분 menyebutkan benda yang banyak, 여러분 cukup tambahkan partikel subjeknya di benda terakhir. Jadi contoh, misal ditanya, 교실에 무엇이 없습니까? Di kelas itu apa sih yang nggak ada? 여러분 bisa menyebutkan banyak nih. 가방, 책, 학생, 선생님, 사전, 공책이 없습니다. Jadi tidak semua dipakaikan partikel ya. Oke. 자, 그럼 여러분 지금 여러분 방에 뭐가 있습니까? 여러분 방 itu kamar ya. 여러분 방에 무엇이 있습니까? Ada apa di kamar 여러분? 가방이 있습니다. 좋아요. 또 뭐가 있어요? 또 무엇이 있습니까? 침대. 네?
Kasur apa ya? Oh, kasur. Ada yang tahu bahasa Korea kasur? Timde. 침대. Nah, berarti 침대. 침대. Pakai apa ini? I atau ga? 침대가. 침대가. Nah, 있습니다. 자, 이렇게 말하면 돼요, 여러분. Jadi boleh jawabnya seperti ini ya. Kalau misalnya ada yang nanya, ada apa? Tinggal 여러분 sebutkan bendanya, tambahkan partikel, baru 있습니다. 자, 여기까지 괜찮아요, 여러분? Sampai sini oke? Ada yang mau ditanyakan? Kak, 네, 네. Kiyosire itu apa? Oke. 교실에 itu dari kata 교실 sama 교실 ada yang tahu 교실? Kelas. Ruang kelas. Oh, ruang kelas. Ya. Kalau Partikel. penunjuk lokasi. di gitu ya. Jadi 교실에 di kelas. Jadi di-nya itu tempelnya di belakang. Nah, contoh lagi misal bahasa Koreanya perpustakaan. 도서관. 도서관. Kalau kita pengen bilang di perpustakaan. 도서관에. 도서관이 있습니다. 도서관에 di perpustakaan. Misal 있습니다. Artinya ada di perpustakaan. Jadi dia susunannya tempat kemudian ditambahkan Artinya apa? Di tempat. Oke. 자, 또 질문 있어요? ada lagi pertanyaan? Harus pakai dengan I itu apakah itu untuk tempat, I untuk benda? Kalau dia menunjukkan lokasi tempat, pakainya I atau ga, ini partikel subjek. Nanti di belakangnya akan diikuti 있습니다, 없습니다, atau 아닙니다. Kayak gitu. Kami bilang bapak kalau mau nutup atau bilang mana ya. Kalau emang nggak bisa bilang bapak atau bilang mana. 알겠어요? bisa dipahami? 네. 네, 쌤. 자, 다음 볼게요. 자, 여러분 kita coba bertanya tentang sebuah lokasi ya. Contoh di sini 도서관. 도서관 tadi apa? perpustakaan. Terus seumpamanya nih ya, Rabun ada di perpustakaan tapi ya Rabun nggak tahu gitu ya. Oh, ini di mana gitu. Mungkin ya Rabun asal masuk aja, ternyata ini di perpustakaan. Ya Rabun bisa bertanya, 여기는 어디입니까? Ini di sini kita di mana gitu ya. Imnikanya kan bentuk pertanyaan. Oke, pertanyaan 어디nya artinya mana. Berarti di sini itu di mana sih? Ya, 여기는 어디입니까? Nah, ternyata di sini adalah perpustakaan. Berarti di sini adalah perpustakaan. 여기는 도서관입니다. Ya, 여기는 도서관입니다. Nah, kalau kita pengen nanya yang nomor 1 ya, Rabun, kalimat tanyanya gimana? 여기는 어디입니까? 사무실입니까? 여기는 여기는 사무실입니다. 어디입니까, 여러분? 1번. 여기는 사무실입니다. 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 여기는 사무실입니다. 자, 이렇게 말하면 돼요. jadi 여러분 tinggal jawab seperti ini aja ya. 자, 그럼 2번 여러분. 자, 2번 nomor 2. 여기는 어디입니까? 여기는 강의실입니다. 강의실입니다. 강의실. 강의실입니다. 강의실, tapi kalau nyambung 입니다, R-nya ini juga nyambung. 강의실입니다. jadi dibacanya R ya. 강의실입니다. 네, 강의실입니다. 여기는 이 강의실, 강의실입니다. 입니다nya nggak pakai pasif. 자, 그럼 3번 여러분. 여기는 어디입니까? 여기는 식당입니다. 네, 여기는 식당입니다. 식당입니다. 식당입니다.
좋아요. 그럼 4번. 자, 여러분, 여기는 어디입니까? 여기는 여기는 병원입니다. 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 Jadi kalau tanya, ini kita di mana? Kita di Kangisir. Kangisir ruang apa? ruang kuliah. kuliah. Ya. Terus kalau misal ditanya lagi, oh ini kita di mana? Ayo, 여기는 치과입니다. Kan itu apa? Kantin. kantin. Kantin, gitu ya. Terus kalau ditanya, 여기는 어디입니까? Ternyata kita di 병원. 병원. Rumah sakit. Berarti kita di rumah ya. Nah, siapa tahu ya Rabun nanti di jalan ketemu orang Korea yang dia nanya, ini aku lagi di mana sih gitu, jadi kan bingung sama jalan gitu ya. Rabun tinggal bilang, 여기는 bla 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 입니다. Misal contoh, 여기는 시장입니다. Ini tuh kita di pasar. Tinggal hafalin konsepnya, 여기는 bla 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 입니다. Oke, sekarang 볼게요. Kita coba latihan listening ya, Rabu. Jadi sementara saya mute dulu ya. Oke. Di sini listeningnya ada 4 kalimat. Ya, Rabun bisa pilih kalau kalimatnya benar sesuai sama audio, tandain bulat. Tapi kalau salah, ya Rabun silakan tandain silang. Ya, saya yang pertama. Oke. Boleh coba baca contohnya nomor 1, Faricha Mantika. 이곳은 책입니다. 이것은 책입니다. Artinya, ini adalah buku. ini adalah buku. Nah, nanti ya Rabun bakal dengarkan. Benar nggak sih nomor 1 yang dibaca itu ternyata adalah buku. Ya. 좋아요. 자, 2번 nomor 2 silakan baca Audila Windy. 이것은 창문입니다. 이것은 창문입니다. Oke, artinya Ini adalah sebuah jendela. Ini adalah jendela. jendela. Betul. Nah, nanti yang nomor 2 ya Rabun dengarkan ya. Jendela atau bukan yang disebut. 자, 그다음에 3번. 치치하민 씨. Baik, Cici sih boleh di on mic dulu. Tiga, Nomor 3. bentar saya Deh, lupa. 조, 조곤, 조고, 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 itu Joko Sinan, Jogosen, Joko, Sen, Jokosen, S-nya langsung naik ke atas nih. Jogosen, Jogosen, Jokosen, Ko, Kopa, Kopang입니다. ini A ya. Ini huruf A. Jadi bacanya Oh ya, Jokosen, Ka, Ka, 가방입니다. 좋아요. 저것은 가방입니다. 맞아요. 자, 무슨 뜻이에요, 여러분? apa artinya? 저것은 가방입니다. Itu adalah tas. Itu adalah tas. adalah tas. Oke. Kak Sabon, coba silakan baca Lailatul Munafiqah. 저것은 Hmm. 사정입니다. Sajon, ya, jadi sajon입니다. Artinya, Itu yang di sana adalah kamus.
Itu adalah kamus. Oke, 네, 좋아요. 자, 그럼 여러분, 자, 이 문장은 맞는지 틀린지 잘 들어보세요. Dengarkan ya, apakah kalimat ini benar atau salah. 잠시만요. 어디지? wait, wait. Hmm. 2. Ayo mendengar. Kedengaran nggak ya, Robun tadi? Ya, terdengar. Nggak kedengeran. Oh, bentar ya. Nomor 1. Kalau ini, Dengarkan, kemudian berilah tanda bulat jika benar Ya, kedengeran. dan silang jika salah. kedengaran. 1. 이것은 무엇입니까? 책입니다. 이것은 무엇입니까? 책입니다. 자, 그럼 1번 여러분, 이건 맞아요? 틀려요? 1번 맞아요. 맞아요. 이건 맞아요. 네, 책임 맞아요. 맞아요. 좋아요. 그 다음에 2번. 2. 이것은 창문입니까? 아니요, 문입니다. 이것은 창문입니까? 아니요, 문입니다. 아니요. 그럼 틀려요. 2번 맞아요. 들려요. 틀려요. 틀려요. 자, 왜 틀려요? 창문이 아니에요. 그렇죠? 창문이 아닙니다. 그럼 무엇입니까? Kalau bukan 창문 tadi apa? 문입니다. 맞아요. 문입니다. 자, 그 다음에 3번. 3. 저것은 가방입니까? 네, 가방입니다. 저것은 가방입니까? 네, 네, 맞아요. 가방입니다. 맞아요. 맞아요. 네, 맞아요. 가방입니다. 4번. 4. 저것은 사전입니까? 아니요, 책입니다. 저것은 사전입니까? 아니요, 책입니다. 틀려요. 왜 틀려요? 아니요. Kenapa salah? 틀려요. 책입니다. 사전이 저건 아닙니다. 사전이 사전이야? 사전이 아닙니다. 아닙니다. 사전이 아닙니다. 자, 이거 한번 읽어볼까요? Coba silakan dibaca ya. adik-adik, mungkin ada yang mau baca, boleh raise hand ya? Boleh raise hand? Yang kalian baca, oke. Priscilia Kurotayuni. Oke, Priscilia Kurotayuni yang nomor 1, Rahmaika Utami nomor 2, Emda Zain nomor 3, dan Yusnanda Novista nomor 4. 읽어보세요. Silakan dibaca ya. 이것은 무엇입니까? 책입니다. Ya, 2번. 이것은 창문입니까? 아니요, 문입니다. 좋아요. 3번. 저것은 가방입니까? 네, 가방입니다. 좋아요. 4번. nomor 4. Yusnanda. 네, 선생님. Nomor 4 ya. Oh, nih. Yusnanda, baca yang nomor 4 ya. Kemana dia? Yusnanda juga di kayo. Oh, iya, nggak kedengeran.
Oke, kalau gitu ganti aja. Nggak apa-apa di skip. Ini kedengaran kok kerusuk-kerusuk. Oke, ganti aja. Laylatul Munafidah. Sapon. Nomor 4. 저것은 저것은 사전입니까? 아니요, 책입니다. 좋아요. 아니요, 책입니다. 네, ketika bertanya muot artinya apa, ini apa, gitu ya, kita jawabnya cek입니다. Tapi ketika dia nanya apakah ini jendela, nah kita jawabnya 아니요, 창문이 아닙니다. Boleh ya, 창문이 아닙니다. Terus kalau misalnya ditanya benda spesifik lagi, nah tapi ternyata bukan, kita bisa jawab 사전이 아닙니다. bukan 사전. Oke. Nah, dalam 볼게요. Nah, di sini listening lagi ya, Rabun. Nah, jadi ada dua situasi. Yang pertama sama yang kedua, ini Rabun silakan cari benda apa sih yang sedang mereka bicarakan di dua titik ini ya. Di sini, nah ini yang nomor 1. Yang nomor 2 juga sama. Benda apa yang ada di sini. Oke, nah kita coba dengarkan yang nomor 1 dulu. Nomor 2. Dengarkan dan pilihlah 2 orang. 1. Tulislah apa yang seharusnya ada di nomor 1 dan 2. 이것은 무엇입니까? 한국어 책입니다. 저것은 시계입니까? 아니요, 시계가 아닙니다. 휴대전화입니다. Kita lanjut ke nomor 2 dulu. 2. Tulislah apa yang seharusnya ada di nomor 1 dan 2. 저것은 텔레비전입니까? 아니요, 텔레비전이 아닙니다. 컴퓨터입니다. 이것은 무엇입니까? 가방입니다. 다시 한번 들어볼게요. Nomor 1 dan 2. 이것은 무엇입니까? 한국어 책입니다. 저것은 시계입니까? 아니요, 시계가 아닙니다. 휴대전화입니다. 2. Tulislah apa yang seharusnya ada di nomor 1 dan 2. 저것은 텔레비전입니까? 아니요, 텔레비전이 아닙니다. 컴퓨터입니다. 이것은 무엇입니까? 가방입니다. 괜찮아요, 여러분. 다 찾았어요? Udah dapat semua? 다 찾았어요? Oke, ketemu semua? Dapat? Oke. 네. 자, 그럼 1번, yang nomor 1. 자, 여기에 한국어. 무엇이 있습니까, 여러분? Apa yang ada di sini? 한국어 책입니다. 한국어 책 sama 휴대전화. 자, 한국어 책 betul ya, sama 휴대전화. Hanya di sini tidak dibaca ya, 휴대전화. 휴대전화 ini artinya mobile phone atau ya Rabun biasanya sebutnya sebagai handphone. Handphone bisa juga smartphone atau cuma phone aja juga sama ya. 휴대전화. 자, 그럼 2번 여러분 뭐가 있습니까? nomor 2 ada apa? 컴퓨터. 컴퓨터.
가방. 가방, 맞아요. 컴퓨터하고 가방이 있습니다. 컴퓨터, 가방이 있습니다. 좋아요. 자, 대화 한번 볼까요? Kita coba lihat percakapannya. Di sini boleh, oke, butuh 4 orang ya. Nomor 1 2 orang, nomor 2 juga 2 orang. Boleh angkat tangan. Oke, kalau ada yang mau yang lain, oke. Yang nomor 1 boleh Deris Permadi sama Iklila Kolila. Yang nomor 2 boleh Rahmaika Utami sama Priscilia Kurotaini. 시작해보세요. boleh silakan dimulai baca. Deris sama Iklila. Deris masih mute ya? Deris Permadi. Ya, oke. 이것은 무엇입니다. 이것은 무엇입니까? 잠시만요. Ini kan ada vokal, vokalnya langsung, berarti ini naik ke atas, berarti dia tidak dibaca-baca, dibaca huruf biasa. Igosen, 맞아요. 이것은. Termasuk yang lain juga. Kalau misalnya dia ketemunya kayak gini, nih ada vokal kan, berarti ininya naik ke atas dibacanya. 이것은 무엇입니까? 좋아요. 무엇입니까? 네. Ya. Boleh Iklila Kolila? 한국어 책입니다. 저것은 시계입니까? 아니요, 시계가 아닙니다. 휴대전화입니다. 좋아요. 이것은 무엇입니까? 무엇 artinya apa, ya? Apa. Jadi ini apa, ya? Kita nggak bisa cuma ngomong 이것은 무엇, nggak boleh. Jadi harus ada endingnya untuk bentuk kata tanya itu 입니까, gitu ya? 무엇입니까? 한국어 책입니다. 저것은, 저것, dia bertanya benda yang lain ya, yang jauh. 시계입니까? 네, 아니요. 시계가 아닙니다. Terus 휴대전화입니다. 잘했어요. 그 다음에 1번 boleh? Priscilia sama Rahmaika. Duluan siapa ya? Yang cantik duluan. aku cantik gitu dong. Ayo duluan. 저것은 텔레비전입니까? 아니요, 텔레비전이 아닙니다. 컴퓨터입니다. 이것은 무엇입니까? 가방입니다. 좋아요. 가방입니다. 자, 여러분, ini komputer, kita kan ngomongnya komputer gitu ya. Tapi kalau Korea gimana? 컴퓨터. Komputer. Nah, semuanya nih ada H-nya. Komputer. 잘했어요. 자, 다음 볼게요. Nah, ini silakan ya Rabun dengarkan ada 2 benda di sini. Nah, 2 bendanya apa aja? Ya. 잘 들으세요. Nomor 2. Dengarkan percakapan berikut dan jawablah pertanyaan di bawah ini. 이것은 컴퓨터입니까? 네, 컴퓨터입니다.
이것은 무엇입니까? 한국어 사전입니다. 저것은 무엇입니까? 라디오입니다. 다시 한번 들어볼게요. Nomor 2. Dengarkan percakapan berikut dan jawablah pertanyaan di bawah ini. 이것은 컴퓨터입니까? 네, 컴퓨터입니다. 이것은 무엇입니까? 한국어 사전입니다. 저것은 무엇입니까? 라디오입니다. 자, 그럼 뭐가 있습니까? 무엇이 있습니까? 여기 컴퓨터, 컴퓨터, 컴퓨터 그리고 컴퓨터 한국어 is 사전, berarti ada dua, 사전 sama 컴퓨터. 컴퓨터. 좋아요, 잘했어요. Nah, boleh ada yang mau baca 2 orang lagi? Yuk, jangan yang belum baca jangan malu-malu ya. Oke. Boleh yang saya akan dulukan yang belum ya. Rina sama Rulika Rusnanti. Boleh? Rina sama Rulika. 이것은 컴퓨터입니까? 네, 컴퓨터입니다. 이것은 무엇입니까? 한국어 사전입니다. 이것은 무엇입니까? 라디오입니다. 좋아요. 자, 이것은 컴퓨터입니까? 네, 컴퓨터입니다. 네. 이것은 무엇입니까? Apa ini? Gitu ya. Terus ternyata itu adalah 한국어 사전. 사전. Ya, sajon artinya kan kamus ya. Jadi kalau kamus bahasa Korea, 한국어 사전. Jadi hati-hati ya Rabun, Hanguk itu Korea, tapi kalau bahasanya ya Rabun harus tambahkan O. Jadinya 한국어, bahasa Korea. Jadi tidak ada 한국 사전 itu nggak ada. Adanya 한국어 사전. Ya. 네. 저것은 무엇입니까? 라디오입니다. 네, 라디오입니다. 잘했어요. 자, 그럼 또 우리 자, 여러분 그림을 보세요. Silahkan coba lihat gambar di sini ya. Ini ada 3 tingkat. Nah, di sini ada apa aja. Yarabbun udah belajar nama-nama tempat kan ya? Nah, lihat di sini ada apa aja. Terus lihat kalimat di sebelah kanan ya, Yarabbun. 문장을 보세요. Silahkan lihat kalimatnya. Nah, 여러분 kalau benar 동그라미 bulat, kalau salah 가위표 하세요. boleh tandain X ya. 그럼 1번 우리 한번 읽어볼까요? kita coba baca ya. Taufik Nurwansyah 1번 읽어보세요. 여기에 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 음, 은행이 있습니다. 좋아요. 여기에 은행이 있습니다. 무슨 뜻이에요, 여러분? apa artinya? Bang, di sini ada bank. Di sini ada Di sini
ada 방, 은행, 야. 자, 이거 맞아요, 틀려요? 맞아요. 네, 맞아요. 맞아요. kalau 맞아요, benar ya. Kalau benar 맞아요, kalau salah, 틀려요. 여러분, kalau misal saya tanya ya, kan di sini katanya 은행이 있습니다. 은행이 어디에 있습니까? ada di mana? Yarabbun, jawab di lantainya. Kalau lantai 1 bilangnya 1층, ini bacanya 1층. Kalau lantai 2 baca 2층. 2층. 1층. bacanya 3층. 3층. Nah, nanti kalimatnya gimana? Sama kayak tadi. Yarabbun tambahkan baru 있습니다. Sama kayak tadi 교실에 의자가 있습니다. Kalau ini bisa ditanya 어디에 있습니까? 점점점에 있습니다. 블라블라블라에 있습니다. 자, 그러면 여러분 은행이 어디에 있습니까? 위 1층이 은행이 있습니다. 1층 있습니다. 좋아요. 맞아요. 은행이 1층에 있습니다. Jadi ada partikel e di sini ya. 1층에 있습니다. Berarti bank ada di lantai 1. Gitu. 좋아요. 알겠어요. bisa paham ya. Jadi menyebutkan nama tempatnya. 자, 이거 맞아요. ada ya. Ada di lantai 1. 좋아요. 자, 그 다음에 2번 nomor 2. boleh silakan coba baca Murni 씨. 여기에 가게가 있습니다. 네, 여기 가게가 있습니다. 무슨 뜻일까요? apa artinya? Ada toko. ada toko. 맞아요, 틀려요? 틀려요. ada atau tidak tokonya? Tidak ada ya? 아니요. 아니요, 틀려요. 그래서 가위요. 좋아요. 그 다음에 3번 라일선이야. 여기에 병 nomor 3. nomor 3. 여기에 영원히 영원히 없습니다. 없습니다. 좋아요. artinya 여기에 병원이 Di 없습니다. sini tidak ada rumah sakit. di sini tidak ada rumah sakit. 맞아요, 틀려요? 틀려요. 틀려요. berarti 병원이 harusnya yang 있습니다. benar iya 병원이 있습니다. 병원이 있습니다. salah ya. Jadi bukan tidak ada rumah sakit, justru rumah sakit ada. 그럼 여러분, 병원이 어디에 있습니까? 병원이 3층에 있습니다. 3층에 있습니다. ada di lantai 3. 좋아요. 잘했어요. 자, 그 다음에 4번. 라일라 만디리. 읽어보세요. 4번 nomor 4. 여기요. 여기에 화장실이 없습니다. 좋아요. 여기에 화장실이 없습니다. artinya Di sini tidak ada toilet. kamar di mandi. sini tidak ada 화장실, toilet, kamar mandi. Oke, 맞아요. 틀려요? 틀려요. 틀려요. 자, 그럼 화장실이 있습니까? 없습니까?
있습니까? 있습니다. 어디에 있습니까? 화장실이 화장실은 1층에 있습니다. 1층에 있습니다. 이 락바이 사두 gitu ya. 네, 맞아요. 자, 그럼 여러분 2층에 무엇이 있습니까? 1층에 화장실 네. 안행이 2층 nomor lantai 2 있습니다. 식당이 식당입니다. 있습니다. Kalau ditanya ada apa, maka jawabnya juga pakai kata ada, gitu ya. Jadi ada, 있습니다. 네. 자, 그럼 여러분 나중에 여러분 한국 사람 만나면 kalau 여러분 ketemu orang 한국 사람nya bisa jadi nanya toilet di mana, gitu ya. 여러분 mungkin tidak tahu letaknya tapi tahu lantainya gitu ya. Bisa aja ya 여러분 3층에 있습니다 atau 2층에 있습니다. Kayak gitu. Nah, jadi ini berguna untuk penyebutan lantai. Nanti ya 여러분 akan belajar tentang angka. Jadi jangan khawatir kalau hari ini baru tahu 1, 2, 3 ya. Tapi nanti kita bisa lanjut sampai 10 sampai 100 ribuan. Oke. 네. 자, 질문 있어요? ada pertanyaan dulu? Sam mau tanya 네. yang untuk pelafalan celoyo itu gimana? Oke. Oh, ini saya tulis yang gede ya. Ini bacanya gimana? 뜰, 틀. 뜰, ini 려. 들려요. Jadi bukan terio ya, Kak. Oh, bukan dibaca R. Kenapa kalau real ketemu real dia dibacanya huruf L. L. Jadi gini. 들려요. 들려요. Kalau ini ya ada real ini sama real ini, R sama R ketemu dia dibacanya huruf L. Contoh lagi yang Yarabun sering dengar pasti ini ya. Coba silakan baca. 몰라요. Artinya I don't know. Tidak tahu. Jadi bacanya bukan morayo tapi mollayo. Bacanya L ya. Coba. Contoh satu lagi. 빨리. Oh, 맞아요. 빨리. 자, 빨리. Cepat ya. 빨리. Jadi kalau ada dua, berarti yang tadi ini bacanya 들려요. 들려요. Oke, ada lagi? Saya tidak ada. Oke. Kalau tidak ada, kita istirahat dulu 5 menit, kemudian kita lanjut latihan membaca, gitu ya, membaca tentang sebuah tempat. 자, 그럼 여러분 5분 쉬고 오세요. istirahat 5 menit dan kembali lagi ya. It's you and me in this world. 내게로 다시 와 time me. 날 구원할 거라면 just come kiss me and
invite me. You're the one so memory. 널 찾는 내 세포는 scream. 이제 날 wanna hit a bit. 운명은 우리 다시 발견했지. 감히 bad 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 나를 괴롭힌 뭔가를 찾아 헤매는 dreams. 떠올랐어 when you're next to me. 잠시 잊혀진 나의 이름이. This blood's pumping crazy. Cause I know you save me. Come here we get some. 남겨줘 on my name. 네 거는 증거. Just come over and bite me. Come here and get some. 널 참미할 사이게. 그게 내 숙명. Just come over and bite me. It's you and me in this world. 내게로 다시 왔다네. 날 구원할 거라면 Just come kiss me and bite me. It's you and me in this world. 이 어둠 속에서 light me. 기회를 줄 거라면 Just come kiss me and bite me. 너에게 바칠게. 너를 지키 brave heart. 과거에 버린 내 어리석은 놈만 Come to me, make it right. 다시 연결해줘 날 삼켜 날 Yeah. These blows pumping crazy. Cause I know you save me. Come here and get some. 남겨줘 on my neck. 네 거란 증거. Just come over and bite me. Come here and get some. 널 참미할 사이게. 그게 내 숙명. Just come over and bite me. It's you and me in this world. 내게로 다시 와 tight me. 날 구원할 거라면 Just come kiss me and bite me. It's you and me in this world. 이 어둠 속에서 light me. 기회를 줄 거라면 Just come kiss me and bite me. You know I gotcha. You know that I got you like that. Ain't nobody gonna have your back like the way I do. Love it, just say you do. You know you got me. Everything you do, everything you did, everything I wish I was with makes me feel alright. I'm just saying so. I really like it. Nothing in the world can make me feel the way you do the things you do. I really like it. Nothing in the world can make me feel the way you do the things you do. I love you and me, dancing in the moonlight. Nobody can see, it's just you and me tonight. I love you and me, dancing in the moonlight. Nobody can see, it's just you and me tonight. Look at you, now look at me. Are you ever gonna find someone like this? Look at you, now look at me. Are you ever gonna find someone like this? You're the reason my heart skips, drops. Just a little touch, my world stops. Finally I know that you're mine. I don't wanna fall, don't wanna play this game of love. Oh, there's nowhere to hide. Nah, 여러분, 바로 다시 시작할게요. kita coba mulai lagi ya. 네, 네, 카메라를 켜주세요. boleh? On cam? Oke. Nah, kita coba baca ini ada 3 tempat ya, Rabun. Nah, 3 tempat. Boleh coba dibaca yang tempat 1. Winda Dwi Prahita. Oke, yang kedua Desiana Rahma. Yang ketiga Dita Karisma Putri.
Yarabbun jangan, kalau misal kurang lancar bacanya jangan takut ya. Kita di sini lancarin baca sekalian. Winda dulu, boleh Winda? Satu ya, Sam? Deh, nomor 1. 여기는 명동역입니다. 여기에 은행 있습니다. 백화점이 있습니다. 가게가 있습니다. 좋아요. 좋습니다. 여기에 명동입니다. 여러분, artinya apa? Di sini Di sini Ini ada Myeongdong. Myeongdong. Betul ya, di sini adalah Myeongdong. 자, 여기에 은행이 있습니다. Di sini ada ada bank. bank. ada bank. Oke, 백화점이 있습니다. Di Ada sini toko serba ada ada, ada toko serba ada. 백화점 mall. Mall ya. Department store. Department store. Kemudian 가게가 있습니다. Toko. Di sini Ada ada toko. toko. Oke, ini nama tempatnya apa? Myeongdong. Myeongdong. Oh. Ya Rabun, mungkin yang pernah ini pernah sering dengar ya, Myeongdong di Korea terkenal banget ya, karena di sana banyak pertokoan. Pasar malamnya juga ada. Nah, 그다음에 2번 nomor 2 Desiana. 여기는 정원입니다. 여기에 약이 가게가 있습니다. 약국이 있습니다. 가게가 있습니다. Nah, ini nama tempatnya? Rumah sakit. Rumah sakit. Rumah sakit ya, 병원. Di sini adalah rumah sakit. Di sini ada apa ya, Rabun? Ada Ada apotek. apotek. Terus ada toko. toko. Oke. 네, 좋아요. 3번 nomor 3, Dita. Dita Karisma Putri. Tidak ada? Kalau gitu ganti ke siapa nih? Yang belum baca boleh? Audila Windy boleh? 여기는 학교입니다. 여기에 강의실이 있습니다. 도서관이 있습니다. 좋아요. Ini di mana ya, Rabun? Sekolah. Di sekolah. kampus. Oke. Di sekolah ada? Ada Ruang kuliah. Ruang kuliah. Oke, terus ada apa lagi? Perpustakaan. Ada perpustakaan. 좋아요. 네, 잘했어요, 여러분. Nah, ini menjelaskan ya. Jadi di tempat itu ada apa. Nah, 자, 그럼 질문 여러분. pertanyaannya. 여러분, 병원에 백화점이 있습니까? 병원에 백화점이 있습니까? 아니요. 병원에 병원에 백화점이 없습니다. 맞아요. 병원에 백화점이 없습니다. Tidak ada ya, karena tadi kan pertanyaannya di rumah sakit ada mau nggak gitu ya. 자, 없습니다. 좋아요. 자, 그럼 여러분, 약국이 어디에 있습니까?
야구기 야구. 병원에 있습니다. 좋아요. 약국이 어디에 있습니까? ada di mana? Ya, dia kan adanya di 병원. Jadi 약국이 병원에 병원에 있습니다. 좋아요. 자, 그럼 여러분 도서관이 어디에 있습니까? 도서관이 학교에 입니다. 도서관이 학교에 학교에 있습니다. 있습니다. 좋아요. 도서관이 학교에 있습니다. perpustakaannya ada di 학교. Ya, 네. 좋아요. 자, 그럼 여러분 학교에 약국이 있습니까? 아니요. 학교에 약국이 없습니다. 네. 학교에 병원에 있습니다. 없습니다. 없습니다. 어디에 있어요? 어디 있습니까? 병원에 야구기 있습니다. 병원에 있습니다. 자, 그럼 여러분 학교에는 무엇이 있습니까? 학교에는 강의실이 도서관이 있습니다. 강의실, 도서관이 있습니다. 있습니다. 그렇죠. 네. 자, 그 다음에 명동. 자, 여러분 명동에 무엇이 없습니까? 명동에 도서관이 없습니다. 약국이 없습니다. 약국이 없습니다. 도서관이 없습니다. 도서관. 또 도서관. itu yang 강의실이 없습니다. 그렇죠? 강의실이 없습니다. 네, aja harusnya 여러분. 네, bagus ya. Teman-teman sudah mengerti makna pertanyaannya. Nah, tahun berapa kita coba next. Nah, 여러분 nanti silakan 여러분 juga bercerita ya mengenai sebuah tempat. Contohnya gimana? 여기는 어디입니까? 여러분 ceritakan tempatnya itu di mana? Di sini itu di mana gitu ya. Terserah, mau ruang kantor, mau sekolah, mau kamar, mau rumah boleh ya. Nah, contoh kalau di sini 여기는 어디입니까? 여기는 어디입니까, 여러분? 한국대학교. 한국대학교입니다. 여기는 한국대학교입니다. 네, 여기는 한국대학교입니다. 여기에 무엇이 있습니까? 네, kuncinya adalah 무엇이 있습니까? Di situ ada apa aja. Oke. 자, 그럼 여기에 도서관이 있습니다. Oke, ada apa lagi? 식당이 있습니다. 있습니다. 그렇죠? 네. Jadi di sini ada 도서관, ada 식당, gitu ya. 자, 그다음에 여러분 무엇이 없습니까? Apa yang tidak ada di sekolah? 기도실 없습니다. 기도실이 없습니다. 기도실이 없습니다. 네. 자, nanti 여러분 silakan bercerita. Tempatnya bebas. Mau halu yang diceritain juga nggak apa-apa, nggak harus yang di rumah atau yang di sekitar ya. Misal ya, lu pengen nyeritain tempat wisata. Contoh, 여기는 버러부두입니다. 여기에 bla 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 있습니다. Mau ceritain ada turis, ada orang, ada pedagang dan sebagainya boleh ya. Ada tempat, ada benda, nggak apa-apa. Boleh. Nah, minimal 5 kalimat ya, Rabun. Ceritakan juga apa yang tidak ada di situ. Nah, sebagai penutupan kita akan bahas mengenai sekolah ya, Rabun ya. Nah, karena temanya sekolah, jadi kita akan bahas tema sekolah kali ini bahas
Di sekolah ada jenjang, di Korea ada jenjang sekolah apa aja? Sama kayak di Indonesia. Kita ada apa? SD, SD, SMP, SMA, S1 gitu ya. Durasi belajarnya juga sama. SD di Korea juga sama 6 tahun. Ya. SMP-nya juga 3 tahun, SMA juga 3, terus sarjana juga 4 tahun. Gitu. Nah, di sini ya Rabun perlu tahu nama-nama tingkatan sekolah ya. Dari yang pertama, yang sekolah dasar itu namanya, oke, silakan dibaca. Oh, saya gedein dulu ya. Sebenarnya Oh, ini artinya pertama, dan itu artinya tingkat sekolah tingkat pertamanya, ya. Terus ada juga SMP dibilangnya, silakan dibaca. Jungakyo. Nah, jung itu artinya middle atau tengah, hakyo artinya sekolah, jadi sekolah menengah, gitu ya. Kalau SMA, baca. Ko itu artinya atas, deng artinya tingkat atau level, jadi level atas ya. Terus kalau yang univ, perguruan tinggi, hakyo. Nah, terus untuk pelajarnya, ya Rabun tinggal ganti gyo-nya ini. Gyo-nya ini diganti dengan seng. Jadi, kalau anak SD, jadi ini artinya anak SD, pelajar SD. Kalau SMP berarti anak SMP? Jonghakseng. Ya. Anak SMA? Godeunghakseng. Anak kuliah? Daehakseng. Ya, udah pernah belajar ya sistemnya ya. Jadi tinggal ganti. Tapi kadang ada sebutan gaulnya. Ini disebut juga dengan coding. Coding. Ini juga berarti coding. Kalau yang ini coding. Kalau ini tidak ada. Anak kuliah tidak ada sebutannya ya. Oke. Darabun mungkin yang pernah nonton drama itu ya, pernah dengar kosam. Kosam itu adalah anak kelas 3 SMA. Go-nya itu dari kata go deng hakyo, samnya itu dari kata 3. Jadi anak kelas 3 SMA kosam. Ya, gitu. Oke. Terus biasanya untuk awal belajarnya itu bulan Maret atau September. Jadi semesternya gantinya Maret sama September. Kalau kita enggak ya, kita Januari sama Juni ya. Jadi kalau di Korea enggak, karena mereka mencocokkan sama libur musim dingin dan libur musim panas. Yang mana musim panasnya kan sampai Agustus ya. Jadi September baru masuk. Terus musim dingin kan sampai bulan Februari, jadi Maret baru masuk. Gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, terakhir. Nah, ada yang namanya suneng di Korea ya Rabun. Suneng itu apa? Itu adalah ujian yang menentukan nanti ya Rabun bisa masuk kuliah kemana gitu. Kalau kita kan urutannya ujian nasional dulu, kalau lulus baru SNMPTN gitu ya, atau SBMPTN. Kalau di Korea enggak. Jadi langsung dari kelas 3 itu mereka langsung ujian. Nah, kalau skor mereka tinggi, mereka bisa milih masuk universitas mana. Itu pun kalau lulus sunengnya ya. Nah, tapi kalau enggak, berarti biasanya mereka ada yang akhirnya mengambil privat untuk persiapan CPNS atau mau masuk akademi polisi dan lain-lain. Tapi intinya semua anak kelas 3 itu disarankan untuk mengikuti suneng, yang mana ketika mereka lulus, nilainya di ranking, satu nasional di ranking, dan mereka boleh memilih
mau masuk universitas mana, baru setelah itu wisuda SMA gitu. Kalau kita kan wisuda dulu, lulus dulu baru ujian. Kalau mereka enggak, semua langsung ujian. Oke, dan terus suneng ini ya Rabun, saking pentingnya suneng sampai bisa meliburkan instansi. Supaya apa? Jadi supaya alat transportasi umum itu hanya bisa mengangkut mereka gitu. Jadi mereka nggak telat ujian. Jadi semua perusahaan libur, kemudian penerbangan itu pun rutenya diubah. Jadi misal rutenya biasanya lewat ke kota mana gitu ya. Nah, untuk selama ujian, rute penerbangan itu harus lewat laut, tidak boleh yang terbang itu di atas daratan. Supaya apa? Tidak mengganggu atau tidak ada kebisingan gitu. Itu saking pentingnya suneng. Bahkan kadang misal ada yang orang bisa jalan gitu ya, mau itu mobil taksi atau apa, ketika mereka tahu ada yang anak yang mau ujian suneng ini agak telat gitu, mereka ibaratnya kayak langsung nganterin aja, nggak usah bayar gitu. Yang penting kamu ikut ujian gitu. Itu saking pentingnya suneng. Oke. Nah, ada yang mau ditanyain soal sekolah di Korea? Udah ada? Kalau jam sekolahnya gimana, Sam? Jam sekolahnya mereka sebenarnya kalau jam reguler itu sampai sore. Tapi ada jam tambahan itu kadang sampai malam. Mungkin ya Rabun yang sering lihat drama tahu ya. Terus kalau saya pernah punya kenalan, dia jam malam sekolah itu sampai jam 10. Tapi habis itu dia nggak langsung pulang. Dia akan kursus lagi sampai jam 12. Itu wajib jam... Sam? Kenapa? Wajib itu kan Sam? Pelajaran tambahan itu? Nggak wajib. Tapi kalau misal pengen lulus suneng yang tadi, mereka biasanya benar-benar jor-joran belajarnya gitu ya. Nah, belajarnya pun bukan sejak mereka gosam. Jadi dari kelas 2 mereka sama orang tuanya udah dilesin, udah ditekan untuk fokus gitu ke ujian dari kelas 2. Biasanya kelas 2 itu guru-guru juga sudah mulai mewanti-wanti bahwa ini nilai kamu kalau di kelas 2 begini, kelas 3-nya nggak akan jauh beda. Yakin sunengmu lulus kayak gitu. Jadi ya persaingannya kayak gitu Rabunnya. Kalau kita biasanya kalau sekarang pulang sekolah jam berapa? Jam 4. Jam 3. Jam 3. Masuknya jam 7. Jam 7. Oh, kalau di sini jam 9 masuknya. Jam 9, pulangnya itu kalau nggak jam 4, jam 5. Tapi habis itu nanti istirahat 2 jam lanjut kelas malam, baru kalau mau kursus lagi bisa sampai jam 12, jam 1 baru balik. Tapi mereka, kalau teman saya, kenalan saya itu, jam 12 pulang, tapi dia nggak langsung tidur. Jadi dia belajar dulu, nanti jam 6 pagi sebelum sekolah dia bangun lagi, belajar lagi, atau jam 5 subuh dia belajar lagi. Sangat ambisius ya. Nah, kalau Yudika ya Rabun sampai hari ini, untuk tugasnya tadi ya, bercerita tentang suatu tempat, terus ada apa di situ. 자, 다음 주에 또 만나요. ketemu lagi pekan depan ya Rabun. 오늘 와주셔서 감사합니다. Thank you udah datang hari ini ya. 감사합니다 여러분. 안녕히 가세요. 감사합니다.